Wir haben von der Beschneidung gesprochen. Hemos hablado de la circuncisión. Ich muss nochmal betonen, die Bibel lehrt, dass die Beschneidung ein Gebot ist für Israel unter dem Bund vom Sinai. Tengo que enfatizar que la circuncisión fue dada para el pueblo de Israel estando bajo el pacto de la ley. Die Gemeinde steht nicht unter dem Bund vom Sinai. La iglesia no se encuentra bajo el pacto del Sinai. Also wir dürfen nicht die Dinge miteinander vermischen. Obviamente no debemos mezclar los tantos. Der Galaterbrief ist da ganz klar. La carta a los Gálatas en cuanto a este tema es bien clara. Ich habe mal über dieses Thema gesprochen Una vez he hablado sobre este tema und dann hat ein Arzt in der Versammlung, in der Gemeinde, wo ich bin, y entonces un médico que estaba en la reunión mir gesagt, du sollst den Leuten doch sagen, me pidió que dijera a la gente dass man mit Hygiene sehr viel erreichen kann. que con higiene se puede lograr muchas cosas o evitar muchas enfermedades. Also nicht, dass die Leute Angst bekommen und denken, oh, ich bin ja nicht beschnitten worden. No sea que la gente de repente tenga miedo y yo no fui circuncidado, entonces sería un problema. Jetzt gibt es eine Katastrophe, Una catástrofe. aber Hygiene ist ganz wichtig und man kann viel erreichen. Es muy importante la higiene. Es gibt eine Arbeit, eine wissenschaftliche Arbeit der EU Hay un trabajo científico hecho por la Unión Europea über die Ökologie der Mittelmeerländer. sobre la ecología de los países del Mediterráneo. Und es ist so, dass dieses Gebiet sehr gefährdet ist im Blick auf Wüstenbildung. Y justamente esa zona está en grave peligro de convertirse en desierto. Man muss da sehr aufpassen, dass man nicht Dinge falsch macht in der Landwirtschaft. Hay que tener mucho cuidado para evitar errores en cuanto a la agricultura. Die Römer haben in dieser Hinsicht sehr viel kaputt gemacht. Los romanos han destruido mucho en relación a ello. Nun, das Land Israel gehört auch zu den Mittelmeerländern. El país de Israel también pertenece a los países del Mediterráneo. Und auch dieses Land ist gefährdet für Wüstenbildung, wenn man nicht aufpasst. Y justamente también está en peligro de desertización si no se tiene cuidado. Und darum hat Gott durch Mose verschiedene Gesetze gegeben über Ökologie. Por eso Dios le dio a Moisés diferentes leyes sobre ecología. 18. Punkt, nicht gleichzeitig verschiedene Pflanzen. No simultáneamente plantas perennes y plantas, falta ahí, que son anuales. Wir lesen aus 3. Mose und 5. Mose. Leemos de Levítico y de Deuteronomio: mis estatutos guardarás, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Deuteronomio 22:9, no sembrarás tu viña con semillas diversas. Warum? ¿Por qué? Und heute verstehen wir, Hoy lo entendemos. wenn man mehrjährige Pflanzen wie zum Beispiel Oliven und Weinstöcke Por ejemplo, si se planta viñedos o árboles de olivo, que llevan mucho más tiempo, mischt mit einjährigen Pflanzen wie Getreide, si se les mezcla con plantas, por ejemplo, los cereales, dann gibt das eine ganz gefährliche Auslaugung des Bodens. entonces produce que le saca mucho la fertilidad de la tierra. Ja. Und durch diese Gesetze konnte in Israel das vermieden werden. Y a través de estas leyes se pudo evitar esto en Israel. 19. Punkt. 19. 3 Jahre Wartezeit. 3 años de reposo o de espera. Wir lesen in Leviticus 19:23. En Levítico 19:23 dice: y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Warum? ¿Por qué? Man pflanzt einen Baum und darf nicht davon essen. Uno planta un árbol y no puede comer de él. Und die Israeliten hätten sagen können, will Gott uns diese Früchte nicht gönnen? Los israelitas podrían haberse preguntado: ¿pero Dios no nos quiere dar estos frutos? Nein, heute verstehen wir das aus der Sicht der Ökologie. Hoy entendemos esto desde el punto de vista de la ecología. Indem man 3 Jahre lang nicht ernten durfte, En el hecho de no cosechar durante 3 años, fielen die Früchte einfach auf den Boden. las frutas simplemente caían al piso. Das ist die Biomasse von 3 Jahren. Esto se llama la biomasa de 3 años.
die wird dem ökologischen System zugeführt. se le añade al sistema ecológico. Und das bewirkt die Bildung von Humus. Esto produce la formación de humus. Und Humus führt dazu, dass das Wasser besser gespeichert wird. Esto a su vez produce una acumulación de agua. Und dadurch wird der Baum stärker. A través de esto el árbol se hace más grande, más firme. Und schlussendlich gibt es mehr Früchte. Y como consecuencia final, uno tiene más frutos. Aber damals, sie mussten einfach glauben, was Gott sagt, auch wenn sie es nicht verstehen konnten. En aquel entonces, simplemente tenían que creer, aunque no lo entendían lo que Dios decía. Gott weiß es besser. Dios lo sabe mejor. 20. Punkt, das Sabbatjahr. 20º punto, el año sabático. Wir lesen in 2. Mose 23. 10. Éxodo 23:10 dice: 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, mas el 7º año la dejarás libre, para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Die Landwirtschaft war nach einem 7-Jahresplan aufgebaut. La agricultura estaba establecida en un periodo de 7 años. 6 Jahre Landwirtschaft, 1 Jahr Ruhe. 6 años se trabajaba la tierra y 1 año de descanso. Im 7. Jahr durfte man nichts mehr säen En el 7º año no se plantaba nada und nichts pflanzen. y no se sembraba ni plantaba nada. Man musste einfach glauben, dass man in den 6 Jahren genügend Vorräte sammeln konnte. Había que tener fe simplemente que en estos 6 años se hubiera juntado suficientes provisiones para el 7º. Das war dann auch ein Jahr Ferien. Y era un año de vacaciones. Das ist auch gut gegen Herzinfarkt. Eso también es bueno contra los ataques cardíacos. Aber das Ganze ist noch komplizierter. Pero es más complicado todavía. Man lese dazu 3. Mose 25. Leemos en cuanto a esto Levítico 25. Dort wird erklärt, nach 7 mal 7 Jahren Allí dice: después de 7 veces 7 años, kommt noch das 50. Jahr, das Jubeljahr dazu. ahí se le añade el año del jubileo. Das waren dann 2 Jahre Pause. Significaba 2 años de pausa consecutivos. Also Jahr 49 und 50. O sea, el año 49 y el 50. Das braucht ja sehr viel Glauben. Esto requería mucha fe. Und heute verstehen wir das ganz gut. Hoy lo entendemos perfectamente. Dieses Sabbatjahr führt zu einer Regeneration des Bodens. Este año sabático producía una regeneración de la tierra. So wird die Humusschicht wieder neu aufgefüllt. Con eso se completa otra vez la parte del humus. Im Mittelalter, En la Edad Media, in der Zeit von Karl dem Großen, en el tiempo de Carlomagno, da überstieg die Ernte 60% von dem, was man gesät hat. sí, la producción era solo el 60%, o sea, el 60% mayor de la semilla sembrada. Also man hat 1 Liter Getreide ausgestreut. Por ejemplo, se sembraba 1 kilo de semilla, Das gab 1,6 Liter. daba 1,6 como resultado. Und in Europa noch im 19. Jahrhundert war der Unterschied etwa 300% zum Ausgestreuten. En Europa, en el siglo XIX, todavía se llegaba solo al 300%. Ist nicht sehr viel. No es mucho. Aber wir wissen aus der Archäologie, Pero sabemos en la arqueología, im Norden der Negev-Wüste, en el norte del desierto de Negev, und das ist nicht das fruchtbare Gebiet von Israel, y esto no es la tierra productiva de Israel, wie die Israel-Ebene in Galiläa oder Sharon-Ebene am Mittelmeer. como la planicie de Sarón o de Yesreel en el norte, Aber dort Israel. im Nordnegev weiß man, dass die Ernte 600% mehr war als das Ausgesäte. pero en el norte del Negev, en esa zona desértica, se sabe que la producción era mayor del 600%. In der Antike, En la antigüedad, das konnte man sich in Europa nicht vorstellen. esto no se podía imaginar en Europa. Aber so hat Gott sein Volk belehrt. Así les enseñó Dios a su pueblo. 21. Punkt, nur Spalthufer und Wiederkäuer dürfen gegessen werden. Punto 21, solo los animales de pata hendida
que rumian pueden ser comidos. Das wird so gelehrt in 3. Mose 11, 2 bis 7. Esto leemos en Levítico 11, 2 al 7. Hablad a los hijos de Israel y decidle: estos son los animales que comerás de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Warum? ¿Por qué? Nun, Tiere, die einen Pansenmagen haben, Los animales que tienen panza, die können eben Pflanzen fressen mit sehr harter Zellulose. los que tienen esa característica de rumiar, pueden comer plantas con una celulosa muy dura. Wir können das nicht essen. Nosotros no lo podemos comer. Und ich musste, mein jüngster Sohn, der ist jetzt 13, Mi hijo más chico tiene 13 años, aber als er noch viel kleiner war, pero cuando era más chiquito, da spielte er gerne Kuh im Garten. pero le gustaba jugar a ser vaca en el jardín Und er fraß Gras. y comía pasto. Und ich musste ihm erklären, du darfst kein Gras fressen. Y yo le tenía que explicar: no debes comer pasto. Wir sind nicht gebaut dafür. No estamos hechos para comer pasto. Ich weiß, solche Jungs, die müssen Salat essen. Los chicos tienen que comer lechuga, pero no pasto. Also, aber wenn wir solche Haustiere haben, die Dinge fressen, die wir nicht essen können, Pero cuando tenemos este tipo de animales domésticos que comen aquello que nosotros no podemos comer, ist das einfach ideal. es ideal. Und so musste sich Israel von solchen Tieren ernähren, die eben bei beschränkten Ressourcen das fressen konnten, was wir nicht brauchen. Por eso los israelitas se alimentaban de aquellos animales que comían aquello que ellos no comían o no podían comer, y esto sobre todo tienen en cuenta los recursos muy limitados que había en el tiempo. Zum Beispiel das Schwein, Por ejemplo, el cerdo das frisst das Gleiche wie wir Menschen. come lo mismo que el ser humano. Es gibt Leute, die meinen, die können Abfälle fressen. Hay algunas personas que piensan que pueden comer basura. Das ist falsch, das ist sogar gefährlich. Esto es erróneo, hasta peligroso. Liebst du ein Steak? ¿Te gusta un buen asado? Schweine auch. Los chanchos también. Du liebst Karotten? ¿Te gustan las zanahorias? Schweine auch. Los chanchos también. Sie lieben genau, was wir lieben. Les gusta exactamente lo mismo que nos gusta a nosotros. Und das ist natürlich bei beschränkten Ressourcen nicht ideal. Y esto, en recursos o pocos recursos, esto no es ideal. Aber jetzt kommt noch dazu, die moderne Forschung hat gezeigt, dass genau diese Tiere, die Wiederkäuen und gespaltene Hufe haben, Pero la ciencia moderna ha demostrado que justamente los animales que tienen la pezuña hendida y que rumian, wie Rinder como und los Schafe, vacunos, ovejas, cabras, Ziegen, corzos, ciervos, aber eben etc. auch Hirsche und so, die sind viel weniger anfällig auf Krankheitserreger. Son mucho menos propensos a focos de enfermedad como otros animales. Und das weiß eigentlich jeder, der kochen kann. Esto en realidad lo sabe cualquiera que sabe cocinar o sabe algo de cocina. Schweinefleisch muss man gut durchbraten, Por ejemplo, la carne de cerdo hay que cocinarla muy bien um die Krankheitserreger zu töten. para matar a todos los gérmenes. Aber beim Rindfleisch braucht das viel weniger. Pero en la carne vacuna se necesita mucho menos. Und so haben wir hier wirklich die Grundlage für eine gesunde Fleischernährung. Entonces ahí tenemos la base para una alimentación sana. Und das ist natürlich in einem Land, das heiß ist, wie das Land Israel, erst recht wichtig. Y esto es sobre todo importante en un país donde el clima es en líneas generales cálido, Und, como es Israel, ¿no? ja. Und so sehen wir auch da wieder einen besonderen Sinn. Entonces vemos otra vez un sentido muy especial por la razón de estas leyes. Aber es gibt ja das Problem von Rinderwahnsinn. Pero existe, por ejemplo, la enfermedad de la vaca loca. Aber das ist eigentlich Menschenwahnsinn. Pero esto en realidad es locura humana.
Warum haben wir diese Krankheit heute? ¿Por qué tenemos esta enfermedad hoy? Weil Leute auf die Idee kamen, wir machen Tierfutter Porque gente tuvo la idea de hacer comida, für Rinder aus Rind. de hacer comida vacuna de vacunos. Aber jedes Kind weiß, dass Kühe keine Kühe fressen, Pero cada niño sabe que las vacas no se comen las vacas, sondern Gras und Heu. sino pasto, alfalfa y esas cosas. Also man hat eigentlich ganz bewusst gegen die Schöpfungsordnung gehandelt Se actuó conscientemente en contra del orden de la creación und das hat dieses Problem gegeben. y eso trajo ese problema. Aber können wir das mal auf die Seite tun? Dann No. ist das eben die ideale Ernährung. Entonces, dejando esto de lado, evidentemente este tipo de carne es la ideal. Der nächste Punkt, Fische, aber keine Frösche. El siguiente punto, pescados pero ninguna rana usada. In 3. Mose 11 ab Vers 9 wird erklärt, welche Wassertiere Israeliten essen durften. En Levítico 11 se nos explica qué animales acuáticos se pueden comer. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Also, man darf Fische essen, die Schuppen haben und Flossen. O sea, podían comer pescado o peces que tenían, o animales que tenían aletas y escamas. Aber was darf man nicht essen? Pero no se podía comer, Zum Beispiel Frösche. por ejemplo, sapos. Die sind nicht koscher. Esos no son kosher. Und Amphibien. Y todo tipo de anfibios. Nun, das ist die billigste Art, Malaria zu bekämpfen. Esta es la forma más barata de combatir la enfermedad de malaria. Frösche und Amphibien, die fressen die Mücken, die infiziert sind mit Malaria-Bakterien. Porque justamente los sapos, las ranas, los anfibios en líneas generales son los que comen gran cantidad de insectos y sobre todo los que transmiten la malaria. Und dadurch, dass die Israeliten die Frösche nicht essen durften, Y dado que los israelitas no podían comer las ranas, waren diese Tiere geschützt. entonces esos animales estaban protegidos. Diese Tiere, die man nicht essen durfte, die werden hier genannt unrein. Los animales que no se podían comer, acá se los llama impuros. Ein Gräuel. Una abominación. Aber das bedeutet, sie sind geschützt. Pero esto significa que están protegidos. Ein Beispiel aus der modernen Zeit. Un ejemplo del tiempo moderno. Bangladesch ist eines der ärmsten Länder der Welt. Bangladesh es uno de los países más pobres del mundo. Ab etwa 1975 hat man begonnen, viele Frösche aus Bangladesch zu exportieren. Pero desde 1975 ha empezado una gran exportación de sapos y ranas, Speziell nach Frankreich. sobre todo a Francia. Die lieben das. A ellos les gusta mucho Die verstehen nicht, comerlos. aber. No los entiendo, pero... Aber das hat dazu geführt, dass nun Bangladesch auch dort Malaria verseucht ist, wo es traditionell keine Malaria gab. Esto llevó al punto que hoy está contaminado absolutamente de malaria, donde antes no había ese problema. Wenn die Bibel also Tiere schützt und sie unrein nennt, Cuando la Biblia protege ciertos animales y los llama inmundos, dann ist das nicht das Gleiche, wie wenn man sagt, diese Tiere sind heilig. esto no significa o no es lo mismo que decir que ciertos animales son santos. Im Hinduismus gibt es Tiere, die sind geschützt und sie werden heilig genannt. Por ejemplo, en el hinduismo existen ciertos animales que están protegidos y se los llama santos. Das gab es auch schon im alten Ägypten. Esto ya existía en el antiguo Egipto. Aber das ist gefährlich, Pero este es peligroso. denn im alten Israel, wenn ein bestimmtes unreines Tier gefährlich wurde, Porque en el antiguo Israel, cuando cierto animal se volvía peligroso, dann durfte man es töten. entonces se podía matarlo. Man durfte es einfach nicht essen. No se debía comerlo. Aber im Hinduismus werden Tiere geschont, die man töten sollte. Pero en el hinduismo se protegen ciertos animales que deberían ser matados. Es gibt so viele Millionen Ratten und Mäuse in Indien. Hay tantos miles de millones de ratas y ratones en la India. Jedes Jahr fressen die einen
sehr großen Teil der Reisernte. Cada año se comen gran parte de la cosecha de arroz. Die sollte man alle töten. Habría que matarlos a todos. Aber Sie denken, das ist vielleicht der Großvater oder die Tante. Pero piensan quizás que es el abuelo o la tía. Und so sind sie heilig. Por eso son santos. Man darf sie nicht töten. No se los puede matar. Aber die Bibel spricht ganz anders. Pero la Biblia habla de una forma bien diferente. Und jetzt gehen wir zu Punkt 23, die geschützten Flugtiere. Vamos al punto 23, los pájaros protegidos. Vers 13 in Leviticus 11. Levítico 11:13, y de las aves, estas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Wir überlegen uns mal, welche Tiere sind hier geschützt und welche sind freigegeben für die Nahrung. Vamos a observar un poquito cuáles son los animales o los pájaros protegidos y cuáles libres para ser comidos. Also jetzt sind natürlich diese Tiere freigegeben, die nicht unter die Beschreibung fallen in 3. Mose 11. Entonces, en otras palabras, todos los animales puros, o sea, los que se pueden comer, son aquellos que no aparecen en esta lista. Ich habe hier einige zusammengestellt, die man essen darf, die koscher sind. O sea, puse aquí algunos que son kosher, que se pueden comer, Und die geschützten. y los protegidos. Und jetzt überlegen wir uns, was fressen diese Tiere? Y ahora pensemos solo un poquito lo que come cada uno de estos pájaros. Und dann werden wir etwas herausfinden. Entonces vamos a darnos Wir cuenta lesen de mal algo. durch die geschützten Tiere. Vamos a leer los protegidos: ave rapaz, buitre, cigüeña, garza, gaviota, lechuza, cuervo, corneja, abubilla, murciélagos. Und immer was sie fressen. Y lo que comen: pájaros, mamíferos, ratones, ratas, carroña, peces, ranas, ratones, insectos, peces, ranas, ratones, peces, ratones, pájaros, mamíferos, ratas, ratones, omnívoros, carroña, insectos, langosta, insectos grandes. Ja, jetzt schauen wir uns die Reintiere und ihre Nahrung an. Y ahora veamos a los que son permitidos: ganso, pato, paloma, faisán, perdiz, pájaro cantor, martín pescador y ortega. No sé, Was fressen sie? Y ustedes pueden ver ahí lo que comen: hojas y semillas y insectos pequeños. Also es hängt mit der Nahrung zusammen. Tiene que ver con la comida. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Die geschützten Tiere, das sind eigentlich Gesundheitspolizisten. Entonces ahora vamos a ver que justamente los animales protegidos son policías, o podríamos llamar como policías de salud. Diese Tiere, die Aas fressen, wie Geier und Raben. Por ejemplo, son animales que comen carroña, como el cuervo o la lechuza. Es ist unglaublich, wie dass die verfaultes Fleisch lieben. Es casi increíble que a ellos les encante la carne podrida. Für uns ist das tödlich, nicht wahr? Para nosotros es mortal. Als mein jüngster Sohn noch sehr klein war, Cuando mi hijo más chico todavía era muy pequeño, war das eben durchaus möglich, dass er von der Schule nach Hause kam und eine Maus in der Hand hatte, eine tote. podía suceder muy fácil que viniera de la escuela a casa trayendo en su mano un ratón muerto. Und da musste man ihm erklären, nein, du darfst solche Tiere nicht berühren. Entonces había que explicarle: no toques esos animales. Das ist ganz gefährlich. Esto es muy peligroso. Aber da, wo wir wohnen, haben wir viele Raben. Pero ahí donde vivimos hay muchos cuervos. Glücklicherweise, die konnten schneller sein als er. Menos mal, porque era más rápido que él. Bevor er aus der Schule kam, konnten die schon das Aas fressen. Antes que él llegara a la escuela, se comían la carroña. Und ökologisch gesagt, sie haben also dieses Aas wieder in den Kreislauf, den ökologischen Kreislauf zurückgeführt. Hablando de forma ecológica, estas aves volvían a reintegrar la carroña al círculo ecológico. Und dann haben wir gesehen,
auch die Tiere, die Ratten und Mäuse fressen, die sind auch geschützt. Hemos visto que todos los animales que comían ratas y ratones estaban protegidos. Gerade Mäuse und Ratten können oft Träger sein von Pestbakterien. Justamente estos dos animales muchas veces fueron los que llevaban los gérmenes de la peste. So waren also diese geschützten Tiere eine Hilfe gegen Pest. Entonces justamente esos animales protegidos eran una ayuda contra las pestes. Und dann haben wir auch gesehen, es gibt diese geschützten Vögel, die fressen die Heuschrecken. Por ejemplo, hemos visto que ciertas aves protegidas se comían las langostas. Das ist auch wichtig wegen der Heuschreckenplagen, die es geben kann. Esto es muy importante por las plagas de langosta que hay en la zona, Die entstehen in Afrika. que surgen en África, Und da gehen sie manchmal über die Landbrücke der Sinai-Wüste nach Israel. y en algunos casos cruzan el Sinaí y llegan hasta Israel. Und da musste man froh sein für diese Vögel, die diese Plagen liebten. Entonces uno podía estar muy contento por tener estos pájaros que amaban esas plagas. Und dann haben wir gesehen, es gibt auch Tiere, die fressen große Insekten. Das ist auch sehr angenehm für uns. Y también hemos visto que hay algunos que comían insectos muy grandes, esto también es muy provechoso para nosotros. 24. Punkt, Punto 24. Nachhaltigkeit und Krieg. Sustentabilidad y guerra. Nachhaltigkeit ist auch ein Begriff der Ökologie. Sustentabilidad también es un concepto que encontramos en la ecología. 5. Mose 20:19 erklärt den Kriegsfall und Ökologie. Deuteronomio 20:19 nos explica un estado de guerra y la ecología. Cuando sities una ciudad peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no los talarás. Also dieses Gebot verbietet im Kriegsfall die Zerstörung der Ökologie. Entonces este mandamiento prohíbe en caso de guerra la destrucción de los árboles. Die Römer zum Beispiel haben im Kriegsfall manchmal systematisch die Ökologie zerstört. Los romanos, en cambio, en muchos casos, en caso de guerra o sitio de ciudades, han destruido conscientemente la ecología. In ihrem Krieg 70 nach Christus gegen die Juden Por ejemplo, en su guerra 70 después de Cristo contra los judíos, und auch 135 y también 135, haben sie bewusst die Bäume umgehauen, um das Land kaputt zu machen. conscientemente talaron a todos los árboles para hacer improductiva la tierra. Und so wurde das Land Israel in der Folge eine Wüste. Y como consecuencia de ello, la tierra de Israel se volvió un desierto. Aber Gott hatte Israel das verboten. Pero Dios le había prohibido esto al pueblo de Israel. Das ist das Verbot einer Politik der verbrannten Erde. Esto es una prohibición de una política de tierra quemada. Ihr mögt euch noch erinnern an Saddam Hussein. Seguramente recordarán a Saddam Hussein. Hat die Ölquellen in Kuwait in Brand gesetzt. Prendió fuego la fuente de petróleo. Wollte ganz bewusst die Umwelt zerstören. Quería destruir conscientemente el medio ambiente. Das war Politik der verbrannten Erde. Esto era política de la tierra quemada. Und jetzt kommen wir zu Punkt 25. Da geht es um den Umgang mit Bakterien. Punto 25 trata acerca del trato con las bacterias. Und da lesen wir Leviticus 11:31. Levítico 11:31 dice: estos tendréis por inmundos entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo. Sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Also, hier wird gelehrt, dass man tote Tiere, verwesete Tiere nicht berühren darf. Acá es enseñado que no se debe tocar animales muertos. Warum? ¿Por qué? Nun, der tote Körper, sagen wir, zum Beispiel von einer Maus oder einer Ratte, Por ejemplo, el cuerpo muerto de, digamos, un ratón o una rata enthält sehr giftige Bakterien. contiene bacterias muy, muy peligrosas. Nun, wenn solche Tiere in Kontakt kommen mit Alltagsgegenständen, Por ejemplo, si estas bacterias o parte de sus animales con sus bacterias entran en contacto con werden sie cuestiones, infiziert. utensilios cotidianos, son infectados. Aber wenn man das mit Wasser abwäscht, Pero si se lava con agua,
kann man die Bakterien entfernen. se puede quitar a las bacterias. Und dieser Text in 3. Mose 11 lehrt, wie man solche verunreinigte Gegenstände wieder benutzen kann, wenn man sie ins Wasser reinigt. Y este versículo justamente nos enseña que estos instrumentos pueden ser reutilizables si se lavan con agua. Und so konnte Israel ein gesundes Volk sein. Como consecuencia de esto, Israel podía ser un pueblo sano. Gott sagte durch Mose, wenn ihr diese Gebote tut, werdet ihr eure Tage verlängern im Land. Dios le dijo a Moisés, si ustedes obedecen a estas leyes, alargarán su vida en la tierra. So konnten sie älter werden als die Völker rund sie herum. Por eso se hacían más viejos que los pueblos de los alrededores. Wir wissen aus den Pharaonenlisten, die Lebenserwartung bei den Ägyptern war zur Zeit von Mose etwa 30 Jahre. Sabemos de la lista de los faraones del tiempo de Moisés que la edad de ellos era alrededor de 30 años. Aber Mose schreibt im Psalm 90, dass die Tage sind 70 Jahre und wenn es hochkommt 80 Jahre. Pero Moisés dice en el Salmo 90 que la edad puede llegar hasta 70 y cuando mucho 80. Aber sie mussten sich an diese Gesetze halten. Pero tenían que obedecer estas leyes. Als ich in Afrika war, Y estuve en África. habe ich gelernt, wenn man so Anfänger ist in Afrika, Si uno es un principiante allí en África, man kriegt auch zu trinken, Wasser wie hier. uno recibe un vaso de agua, como acá. Wenn da eine Fliege reinkam, Si se cayó una mosca ahí, war es ganz normal, man hat mir das Glas weggenommen und mir ein neues Glas gegeben. entonces era bien normal que se quitara este vaso y me diera un vaso nuevo. Aber ich habe gelernt in Afrika, wenn man das zweite Jahr Afrika-Erfahrung hat, Pero si uno tiene experiencia y ya está el segundo año en África, man kriegt ein Glas Wasser, uno recibe un vaso de agua, da kommt eine Fliege rein, se cayó una mosca, dann nimmt man die Fliege raus und trinkt das Wasser. uno saca la mosca y toma el agua. Aber das dritte Jahr Afrika, Pero el tercer año en África, man kriegt ein Glas mit Wasser, uno recibe un vaso con agua, kommt eine Fliege rein, se cayó una mosca, dann nimmt man die Fliege aus, verschluckt und wirft das Wasser weg. uno se saca la mosca, la traga y tira el agua. Ja, Punkt 26. Punto 26. Es geht wieder um Verunreinigung durch Bakterien, Otra vez se trata de impureza relacionada con las bacterias, aber jetzt durch die Entfernung durch Zerstörung. pero ahora la limpieza se hace a través de destrucción. 11, Leviticus 11:33. 11:33 de Levítico dice: toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Nun, warum darf man diese Gefäße nicht waschen? ¿Por qué no alcanzaba con lavar estos utensilios? Nun, wir verstehen heute, wenn die Körperflüssigkeit von einer toten Maus Hoy en día esto lo entendemos porque, por ejemplo, si el fluido corporal de una rata muerta in einen Tonkrug gelangt, ins Wasser, se cae adentro de una vasija de barro, dann gehen diese Bakterien hinein in die Poren des Kruges. las bacterias entran en los poros de esta vasija. Wenn man den Krug wäscht, Si uno lava este jarrón, bleiben die Bakterien drin. las bacterias permanecen. Und darum sagt die Bibel, zerstören. Por eso la Biblia dice romperlo. Aber in Leviticus 6:21, Pero en Levítico 6:21, dort steht, wenn das Gefäß aus Metall ist si en cambio la vasija es de metal und es wird unrein, y se vuelve impura, darf man es scheuern uno la puede limpiar refregando und wieder verwenden. y volverla a usar. Und wir verstehen, bei Metallgefäßen, da können die Bakterien nicht in Poren hineindringen. Y entendemos perfectamente esto porque en objetos de metal las bacterias no tienen dónde quedarse en los poros. 27, El punto 27, Bakterien und Samen. bacterias y las semillas. Vers 37 sagt, Versículo 37 dice: y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiera puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. warum? ¿Por qué? Ist plötzlich kein Problem bei Samen. ¿Por qué no es un problema cuando se trata de semillas? Und heute wissen wir, Samen sind so trocken. Hoy en día esto lo entendemos perfectamente porque las semillas ya de por sí hoy son tan secas
dass sie normalerweise mit Bakterien von Aas nicht infiziert werden. que no pueden ser infectados normalmente con bacterias de algún cadáver. Aber wenn man Wasser auf Samen tut und sie beginnen zu keimen, Pero cuando se pone agua sobre las semillas y empiezan a germinar, und wenn sie dann in Kontakt kommen mit Aas, mit Bakterien, y cuando ahí surge el contacto con algún tipo de bacterias de cadáveres, in kürzester Zeit sind sie total infiziert. en poco tiempo son completamente infectadas. Und die Bibel verbietet. Y la Also, Biblia dann darf man das nicht mehr benutzen. prohíbe el uso de estas semillas entonces. 28. Punto Bakterien 28. und Fäkalien. Bacterias de materia fecales. In 5. Mose 23,12 lesen wir, En Deuteronomio 23:12 dice wie musste Israel das tun während der Wüstenwanderung? cómo tenían que tratar el tema de las materias fecales en su estadía en el desierto. Ein großes Volk reist durch die Wüste. Wo muss man die Toilette erledigen? Un pueblo enorme va viajando por el desierto y dónde, cómo se arregla el tema del baño. Also, wir lesen. Leemos. Tendrás un lugar fuera del campamento donde salgas, y tendrás también entre tus armas una estaca. Y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego, al volverte, cubrirás tu excremento. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Alles klar. Todo claro, ¿verdad? Aber noch im 19. Jahrhundert waren diese Dinge in Europa nicht klar. Pero aún en el siglo XIX, este tema todavía no era claro, no era conocido en Europa. Das war eine Katastrophe. Era una catástrofe. Und gerade in der Armee, Y justamente en el ejército, es starben mehr Leute in der Armee wegen dem falschen Umgang mit Fäkalien als auf dem Kriegsfeld. se daba el caso que morían más gente, más soldados morían por el uso indebido, la práctica indebida relacionada con las materias fecales que por el enemigo. Es war gefährlicher, in einem Militärcamp zu wohnen, im Frieden, als auf dem Kriegsfeld zu sein. Era más peligroso vivir en el campamento, en un estado de paz, que en el frente de batalla. Als ich in Indien war, Cuando estuve en la India, habe ich dieses Bild da gemacht. he hecho esta foto. Das war so in Nordwestindien. Esto era en el noroeste de la India. Auf dem Land ist es typisch, viele Hütten beieinander und ein Teich. Es muy común encontrar muchas chozas y un estanque. Und immer wenn ich herumreise, dann frage ich, warum macht man das so, wie macht man das hier? Y cada vez que viajo pregunto mucho y pregunto por qué se hace de tal forma o tal otra. Ein großer Politiker in der USA wurde einmal gefragt, warum er so viel wisse. Un político grande en los Estados Unidos una vez se le preguntó por qué sabía tanto. Und er hat gesagt, ich habe keine Angst gehabt zu fragen. Él respondió, yo no tuve temor de preguntar. Also, ich habe gefragt, was machen die in diesem Teich? Y yo les preguntaba, ¿qué hacen en este estanque? Und sie haben mir gesagt, alles. Y me dijeron todo. Und ich habe gesehen, die haben da, sie sind geschwommen. Ellos nadaban, Ich habe gesehen, die haben das Geschirr abgewaschen. veía que lavaban su vajilla. Aber andere Dinge habe ich nicht gesehen. Otras cosas no las he visto. Aber die haben alles da hineingetan. Pero ponían todo allí. Und das ist natürlich ideal für Typhus, Cholera und so weiter. Esto es un criadero para todo tipo de enfermedades como el tifo, cólera y disentería. Und die Menschen sterben wie Fliegen. Y la gente muere como moscas. Ich habe mich gefragt, warum sind die Gurus nicht so erleuchtet, dass sie solche Dinge wissen? Yo me preguntaba, ¿por qué los gurúes allá no son tan iluminados para reconocer estas cosas? Aber wenn Gott inspiriert die Bibelschreiber, dann hat das auch zu tun mit dem wirklichen Leben. Entonces, cuando Dios inspira a los autores bíblicos, esto también tiene que ver con la vida cotidiana. 29. Bakterien und menschliche Leichen. Bacterias y cadáveres. In 4. Mose 19,11 lesen wir.
En número 19:11 dice: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días, y cualquiera que tocare a algún muerto a espada sobre la faz del campo, algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Also, die Berührung mit Leichen war verunreinigend. Entonces, el contacto con cadáveres producía que la persona quedara inmunda. Und wenn möglich, muss man das vermeiden. Y esto había que evitarlo a toda costa. Und heute wissen wir, Hoy sabemos wie wichtig es ist, dass man immer die Hände gut wäscht, wenn man Kontakt hatte mit Toten. Hoy en día sabemos que es imprescindible lavarse bien las manos cuando uno tuvo contacto con algún muerto. Aber es war Dr. Med Ignaz Semmelweis, Pero recién en 1818 el doctor Ignaz Semmelweis im 19. Jahrhundert, hat verlangt, meine Studenten müssen zuerst die Hände waschen, wenn sie im Spital Frauen entbinden. Exigió de sus alumnos que se lavaran las manos antes de participar de un parto. Und dadurch konnte das Kindbettfieber ganz massiv senken. Y con eso evitó la mortalidad infantil tremendamente. Es war damals so, in Europa starb 1/3 aller Frauen, die ein Kind geboren haben. En Europa en aquel entonces también era así que 1/3 de las mujeres que tuvieron un hijo morían. Und die schlimmsten Spitäler waren die wissenschaftlichsten, die Universitätsspitäler. Y los peores, donde morían más mujeres, eran los hospitales de las universidades. Warum? ¿Por qué? Nun, die haben Wissenschaft getrieben in einem Raum, haben die Leichen seziert. Han estudiado la ciencia médica y en un cuarto, ¿cómo se llama? Dividían los cuartos, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Diseccionaban los cuerpos. Sí. Und dann ist eine Frau gekommen, die war hochschwanger und sollte ein Kind gebären. Y luego venía una embarazada a término. Dann sind sie rübergegangen in den Gebärsaal, haben die Arbeit gemacht. Y corrían al cuarto de enfrente donde sacaban al niño. Und die Frau ist nachher gestorben. Y la mujer luego moría. Und Semmelweis hat gesagt, meine Studenten müssen zuerst Hände waschen. Semmelweis dijo, mis alumnos primero se tienen que lavar las manos. Aber die anderen Ärzte haben ihn ausgelacht. Pero los demás doctores se reían de él. Die Wissenschaftler haben ihn verspottet. Los científicos se burlaban de él. Der arme Semmelweis ist später in einer psychiatrischen Klinik gestorben. Pero el pobre Semmelweis se murió más tarde en una clínica psiquiátrica. Man merkt, Semmelweis, das ist ein jüdischer Name. Semmelweis, vemos, es un nombre judío. Wusste natürlich aus der Bibel, dass das Tote berühren ein Problem ist. Él sabía muy bien de la Biblia que el tocar un muerto era un problema. Und darum war der Zeit voraus. Por eso estaba adelantado a su tiempo. Erst seit Dr. Josef Lister wurde das normal, dass man Hände waschen muss, bevor man im Spital etwas macht. Recién con el doctor Josef Lister se volvió normal lavarse las manos antes de hacer algo en el hospital. In 4. Mose 19:19 lesen wir nämlich in Verbindung damit. En relación a esto leemos en número 19:19, él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Ja, man musste sich zuerst waschen. Había que lavarse primero. Hier sieht man 2 Ritualbäder. Acá vemos 2 baños rituales. Die habe ich fotografiert in der Nähe vom Tempelberg. Estos se encuentran, le saqué la foto cerca del monte del templo. Die sind etwa 2000 Jahre alt. Tiene más o menos unos 2000 años. Da haben sich die Juden gereinigt, bevor sie zum Tempel gegangen sind. Ahí se lavaban los judíos antes de ingresar al templo. Und das war ganz normal. Immer hat man sich so reinigen müssen. Y eso era bien normal. Siempre se tenían que lavar. 30. Punkt. Punto 30. Hygiene durch Reinigen, durch Waschen. La higiene a través del baño. Das Gesetz Mose schreibt ganz allgemein vor, Reinigung mit Wasser in allen möglichen Zusammenhängen. 3. Mose 15, 16. En todo tipo de temática, la ley nos muestra la necesidad del baño. Cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cayera de emisión de semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Ach, das war ganz normal. Era bien normal. Aber für
zum Beispiel die Europäer im Mittelalter, war das nicht normal. Pero para los europeos, en la Edad Media, esto no era normal. 1347 bis 52 war der schwarze Tod in Europa. De 1347 a 1352 se dio lo que se conoce como la muerte negra en Europa. 25 Millionen starben. 25 millones de personas murieron. Ein Drittel von Europa ist gestorben. La tercera parte de Europa murió. Und schnell haben wir herausgefunden, warum ist die Pest, woher kommt die Pest? Y rápidamente supieron decir de dónde provenía la peste. Die Juden! Los judíos. Warum? ¿Por qué? Die haben die Brunnen vergiftet. Ellos contaminaron las fuentes de agua, los pozos. Wie kann man das beweisen? ¿Cómo se puede demostrar eso? Ganz einfach. Seht ihr, die Juden, sie haben so wenig Pest und wir sterben. Es bien fácil demostrar. Miren, los judíos casi no tienen muertos, pero nosotros nos estamos muriendo. Und dann gab es eine Judenverfolgung, etwa 1 Million ist gestorben. Y a consecuencia de eso hubo una persecución de judíos y alrededor de 1 millón de judíos murieron. Lange vor den Nazis. Eso mucho antes de los nazis. Und der Grund war, die Juden haben diese Ritualbäder auch im Mittelalter in Europa praktiziert. Es bien fácil saber por qué los judíos no morían, porque ellos también practicaban esos baños rituales. Und jetzt noch der letzte Punkt. Y el último punto, Isolation. isolación. Leviticus 13:45. Levítico 13:45 dice: el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y esposado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Die Bibel sagt, die Leprakranken muss man separieren von der Gesellschaft. La Biblia dice claramente que a los enfermos de lepra había que separarlos de la sociedad. In Europa haben das lange nicht gemacht im Mittelalter. En la Edad Media en Europa esto no se practicaba por mucho tiempo. Aber man hätte Millionen von Menschen retten können durch Isolation von Lepra und Pest. Pero se podrían haber ahorrado millones de muertos si hubieran isolado a los que tenían lepra o alguna peste. Und es ging sehr lange, bis man dann begonnen hat, mit Leprahäusern das durchzuführen. Y demoró muchísimo hasta que empezaron a surgir los leprosarios. Wir staunen über diese Weisheit in der Bibel. Nos asombramos acerca de la sabiduría de la Biblia. Aber Mose wusste, dass diese Weisheit hatte von Gott. Pero Moisés sabía que esta sabiduría la tenía de Dios. Mose sagt in 5. Mose 4, Vers 5. En Deuteronomio 4:5 Moisés dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Und das hat sich so erfüllt. Y esto se cumplió. Die Völker müssen staunen über dieser Weisheit. Los pueblos están asombrados de esta Aber es sabiduría. war nicht die Intelligenz von Mose, sondern Inspiration. Pero esto no se debía a la inteligencia de Moisés, sino a la inspiración. Der Unterschied zur Weisheit dieser Welt. Vamos a hacer breve la contraposición con la sabiduría de este mundo. Mose ist ja in Ägypten aufgewachsen. Moisés se crió en Egipto. War ausgebildet in aller Weisheit der Ägypter, sagt Apostelgeschichte 7. Fue educado en toda la sabiduría de los egipcios. Aber das hat ihn nicht beeinflusst, als die 5 Bücher Mose schrieb. Pero esto no lo influenció en absoluto al escribir los 5 libros del Pentateuco. Es gibt einen großen Papyrus Eber aus 1550 vor Christus. Existe un papiro llamado Eber del 1550 a.C. Dort werden verschiedene Tipps gegeben, wie man Medizin machte damals. Y ahí se nos da algunas instrucciones cómo se hacía medicina en aquel entonces. Leemos. ¿Qué hacer para evitar las canas? Podría usarlo. Untar la cabeza con sangre de un ternero negro, la cual fue cocinada en aceite o grasa de una serpiente de cascabel. Paso. Medicamentos en la sangre de las lagartijas, de las orejas de cerdos, de carne podrida o de materia fecal de burros, seres humanos o gatos. Se lo dejo a otro. Das ist ideal, schlimme Krankheiten zu verbreiten. Es ideal para contaminarse con todo tipo de enfermedades. Aber man findet nichts davon in 5 Büchern Mose. Pero de esto no se encuentra nada en los 5 libros de Moisés. Aber das war Wissenschaft, Top-Wissenschaft.
Wissenschaft damals. Era la ciencia top en aquel entonces. Also man muss auf die Bibel hören, mehr als auf die Wissenschaft der Menschen. Entonces hay que escuchar más a la Biblia que a la ciencia de los hombres. Ja, Mose war unterwiesen in dieser Weisheit der Ägypter, Moisés había sido enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, aber hat sie unterscheiden können von der Weisheit Gottes. pero la pudo diferenciar de la sabiduría de Dios. Und so schließt sich der Kreis. Y ahora se cierra el círculo. Die Bibel sagt, sie ist von Gott inspiriert. La Biblia dice que la escritura es inspirada por Dios. Und wir können sagen, ja, Amen. Y podemos decir sí, amén. David schreibt im Psalm 19, Vers 7, David escribe en el Salmo 19:7: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. das ist die volle Inspiration und Unfehlbarkeit der Schrift. Esto es la total inspiración e inerrancia de las Escrituras. Sie wird klar gelehrt in der Bibel. Se enseña claramente en la Biblia. Es gibt Leute, die sagen, ja, dieser Wort Inerrancy, das ist nicht biblisch, das ist Philosophie aus evangelikalen Kreisen in den USA. Hay algunas personas que dicen que este término inerrancia viene de algún círculo evangélico de los Estados Unidos y es un concepto filosófico. Nein, die Bibel sagt, perfekt, No, la Biblia dice, es perfecto, vertrauenswürdig, es fiel, richtig. recta. Inerrancy heißt richtig. Im Gegensatz zu falsch. Inerrancia significa que no tiene error. Es ist alles klar. Es todo claro. Nun, die Bibel gibt für das irdische Volk Israel die Anweisung, wie man das Leben verlängern kann auf Erden. La Biblia nos muestra cómo el pueblo de Israel terrenal podía alargar su vida aquí en la tierra. Man musste gehorchen, auch wenn man nicht verstand. Había que obedecer aún si no se entendía. Und Gott beschreibt uns in der Bibel, wie wir ewiges Leben bekommen können. Pero Dios nos muestra en la Biblia cómo podemos tener vida eterna. Johannes 3, Vers 16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wenn jemand sagt, nein, ich will auf eine andere Art ewiges Leben haben, nicht so. Si alguien dice, yo quiero tener vida eterna de otra forma, Ich möchte etwas selber machen. quiero hacer algo por mí mismo, Die Bibel sagt, nein, la Biblia dice no. das ist der Weg zum Leben. Este es el camino hacia la vida Und wir müssen gehorchen. y tenemos que obedecer. Gott weiß, wie man ewiges Leben bekommt. Dios sabe cómo obtenemos vida eterna. Wenn jemand sagt, ich verstehe das nicht, warum so? Si alguien dice, yo no entiendo por qué tiene que ser así, Gott sagt, das ist der einzige Weg, wie wir gerettet werden können. Dios dice, es el único camino a través del cual podemos ser salvos. Unsere persönliche Schuld im Gebet Gott bekennen. Tenemos que reconocer nuestra culpa personal delante de Dios en oración, arrepentirnos. Und dann müssen wir glauben an den Namen des Sohnes Gottes. Entonces tenemos que creer en el nombre del Hijo de Dios. Dass das Gericht, das wir verdient haben in Ewigkeit, am Kreuz getragen hat. Que Él llevó el juicio que nosotros habíamos merecido allí en la cruz del Calvario. Als Gott ihn schlug an unserer Stelle. Cuando Dios lo golpeaba en nuestro lugar. Das ist der Weg. Este es el camino. Und wir können wissen, wenn Gott es so sagt, ist es richtig. Y sabemos, si Dios lo dice, esto es verdad. Gott hat immer recht. Dios siempre tiene razón.